السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي الشرف أن أكون بين أبناء عمومتي وأهلي في هذا المجلس المبارك. Alhamdulillah, beliau Sayyid Al-Habib Abdul Qadir Al-Qudaimi membuka ceramahnya dengan ucapan insyaallah ini adalah Jum'ah yang sangat berkah. Saya merasa sangat terhormat dan merasa bangga bisa berkumpul dengan para saudara dan sepupu saya sendiri dari kalangan keluarga besar Sadaba Alawi. والحمد لله أننا اجتمعنا هنا أبناء عمومة، لابد أن نعرف بعضنا البعض. نحن آل القديمي أبناء عمومة آل أبي علوي. Dan ketika berkumpul sanak saudara perlu untuk saling mengenal satu sama lain. Saya pribadi Al-Fagir dari keluarga besar Al-Qudaimi, saudara sepupu dari keluarga besar Sadah Ba'alawi. كما هو موجود عندنا في المراجع وفي الكتب وبالتواتر أن الذي خرجوا من العراق ثلاثة: الحسن بن يوسف القديمي، وأحمد بن سليمان الأهدل، والإمام أحمد بن عيسى المهاجر، أبناء العمومة. Sebagaimana yang sudah termaktub di dalam kitab-kitab sejarah dan berada pada maraji yang jelas, referensi-referensi yang sudah sangat diakui oleh para ulama bahwasanya tiga tokoh besar yang hijrah dari Irak ke negeri Yaman itu ada tiga orang. Yang pertama adalah Sayyid Ahmad bin Yusuf Al-Qudaimi, Sayyid Ahmad Hasan bin Yusuf Al-Qudaimi, kemudian Sayyid Ahmad Sulaiman Al-Ahdal, kemudian Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Tiga orang ini yang kemudian menjadi datuk dari keluarga Ba'alawi, keluarga Al-Qudaimi dan keluarga Al-Ahdal. وسمي القديمي لأنه أول من تقدمهم بعد الحج واتجه نحو تهامة وهم اتبعوه. Dan beliau digelari dengan Al-Qudaimi karena datuk beliau itu menjadi orang pertama yang memilih arah ke negara Yaman seusai pulang melaksanakan ibadah haji. فعندما جاء إليه الإمام أحمد بن عيسى المهاجر وأحمد بن سليمان الأهدل باتوا في ضيافته أياما في ضيافة ابن عمهم الحسن بن يوسف القديمي. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan Al-Imam Ahmad Hasan bin Sulaiman menyusul datuknya Al-Qudaimi, mereka berdua sempat menginap di tempat datuknya Al-Qudaimi beberapa hari. وعندما مكثوا عنده أياما قال الإمام أحمد بن عيسى المهاجر لقد أتى الأمر من جدك رسول الله أن تتجه إلى وادي ابن راشد. Kemudian setelah menginap beberapa hari, Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir mengatakan telah datang perintah isyarah dari datukmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kamu melanjutkan perjalanan ke suatu negeri, Wadi Ibn Rashid الذي هو Lembah Ibn Rashid. وأحمد بن سليمان الأهدل قال تتجه إلى وادي سهام. Dan untuk Hasan bin Sulaiman Al-Ahdal untuk menuju ke arah Siham. والحمد لله لدينا في مخطوطاتنا وفي مكاتبنا ما يسكت السفهاء ويردع السفهاء في إثبات الأنساب هذه وصحتها. Dan alhamdulillah di maraji kami, di manuskrip tua keluarga besar kami sudah cukup untuk menetapkan ketiga nasab ini dan membungkam orang-orang yang mendustakan nasab leluhur kami semua. ولدينا من المراجع ما هو أقدم من كتاب شمس الظهيرة ومن كتاب المشرع الروي. Bahkan di keluarga kami sudah ada manuskrip yang lebih tua daripada Syamsul Zahirah dan Al-Mashra'ur Rawi yang menetapkan nasab keluarga Ba'alawi dan Al-Qudaimi dan Al-Ahdal. مثل كتاب كشف الغين في بيان من سكن اليمن من أبناء السبطين. Seperti kitab Kashful Ghain yang menjelaskan para keturunan Sayyidina Al-Hasan wal Husain yang mendiami negara Yaman. وهذا مؤلفه الحمد لله أنه من المحبين حتى لا يأتي أحد يقول أهل البيت كتبوا عن أنفسهم. Dan alhamdulillah penulis dari kitab Kashful Ghain ini bukan dari kalangan keluarga besar Nabi, bukan dari keluarga Ahlul Bait, tapi dari para muhibbin, sehingga tidak mungkin diragukan mungkin ini keluarga Nabi menuliskan sejarahnya sendiri. Tidak, ini ditulis oleh para muhibbin. Wa muallifuhu al-Imam Abi Bakr al-Ashkhar. Nama muallifnya, nama pengarangnya adalah Al-Imam Abi Bakr al-Ashkhal. وهذا الإمام أبي بكر الأشخر من كبار الفقهاء الذين نقل عنهم حتى ابن حجر في تحفته. Dan ini pengarangnya ini adalah pembesar ulama fikih
yang mana Ibnu Hajar sendiri pun mengambil dari beliau. وكتاب نشر الثناء الحسن Dan juga kitab Nashr Ats-Tsana Al-Hasan في بيان أنساب من سكن اليمن من ذرية الحسين والحسن, yang menjelaskan tentang sejarah para keturunan Al-Husain dan Al-Hasan yang mendiami negara Yaman. ومؤلفه السيد إسماعيل الوشلي الحسني من ذرية الإمام الحسن. Dan pengarangnya adalah Sayyid إسماعيل الوشلي. Ismail Al-Washali dari keturunan Sayyidina Al-Hasan. وهذه من أهم المراجع عندنا في شمال اليمن. Dan ini adalah salah satu manuskrip atau referensi penting di Yaman Selatan bagi kami. إلا أنهم ما زالوا محافظين على تراثهم وعلى مخطوطاتهم. Dan para sadah di Yaman semuanya masih menjaga melestarikan manuskrip dan catatan-catatan tua mereka. ولكن أهم ما يميز آل البيت ويشهرهم ويظهر أنسابهم هو أخلاق جدهم رسول الله. Akan tetapi yang paling penting dan paling membanggakan bagi Ahlul Bait bukanlah catatan dan lain sebagainya. Yang paling membanggakan bagi mereka adalah akhlak yang mereka wariskan dari leluhur mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأخلاق السادة العلويين هي أكبر إثبات لانتسابهم إلى جدهم رسول الله. Maka akhlaknya para sadah Ba'alawi sebetulnya adalah hal yang paling menetapkan nasab mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولكن خروجنا عن منهج آبائنا وأجدادنا وجدنا رسول الله هو الذي يجعل الآخرين يستطيعوا أن يتكلموا. Justru keluarnya kita, meninggalkannya kita dari akhlak leluhur kita lah yang membuat sebagian orang meragukan ketersambungan nasab kita. خرج أحد الأئمة العلويين ذات يوم يريد أن يصلح بين الناس ويعلمهم في مجلس الذكر، الحبيب عبد الله الحداد، وكان معه بعض أبنائه، فأثناء مرورهم في الطريق نبح عليه كلب، وهذا الكلب كان قريب من الطريق عندهم دائما. قال عجيب اليوم الكلب ينبح علي بشدة. Pada suatu ketika Al-Habib Muhammad Al-Haddar keluar pergi untuk mendamaikan salah seorang yang sedang bertikai dari kalangan orang-orang yang belajar dan mengaji. Pada suatu lorong beliau sempat digonggongi oleh anjing. فتذكر أنه لم يكمل ركعات الضحى التي يركعها كل يوم. Beliau kaget mengapa anjing berani menggonggong kepada saya. Ternyata beliau teringat bahwa beliau mengurangi sholat duhanya 2 rakaat. فدخل المسجد وتوضأ وركع الضحى ثم خرج. Maka beliau seketika itu pula langsung masuk ke masjid, ambil wudhu dan melanjutkan sholat duhanya, baru keluar lagi. فلم ينبح عليه الكلب. Setelah itu anjing itu pun tidak menggonggong kepada beliau. فقال لولده شوف هذا مثال متى ما خرجنا عن منهج أسلافنا يسلط الله علينا حتى الكلاب والحيوانات. Kemudian beliau berkata, ini adalah gambaran gamblang bahwa ketika kami meninggalkan sedikit saja dari ajaran leluhur kami, anjing pun berani menggonggong kepada kami. والإمام الحبيب علي الحبشي يقول من لا سلك في طريقه له تهيم وضاع. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan orang yang tidak menempuh jalan leluhurnya pasti dia akan kebingungan dan tidak tahu arah. فيا فروع النبي سيروا على الاتباع. Maka semestinya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian semua hendaknya berjalan sesuai jalan leluhur kalian. خلوا القدم بالقدم واحذروا من الابتداع. Kaki demi kaki berjalan pada pijakan yang sama dan berhentilah membuat hal-hal baru yang tidak dilakukan oleh leluhur kalian semua. ويذكر الحبيب عبد الله الشاطري قصة حصلت مع أحد الناس الذين يشتغلون في السوق في رباط تريم. Al-Habib Abdullah Syatiri menjelaskan suatu kisah yang terjadi kepada suatu orang yang sibuk di suatu pasar. قال كنا في المدرسة حق رباط تريم في مسجد باب بطينة. Pada suatu ketika kami pada satu pelajaran madras di Masjid Bafadainah, مدرسة الرباط يوم الربوع. di Ma'had Ar-Ribat pada setiap hari Rabu. فكان يحضر معهم عوام الناس في الأسبوع مرة، ما زال المدرس إلى الآن موجود في كل أربعاء. Madras itu sampai sekarang masih ada dan biasanya dihadiri oleh termasuk orang-orang awam sekalipun. وحضر من العوام رجل من الذين يذبحون الجزارين الذي يذبحوا البقر والجمل والغنم. Termasuk yang hadir di majelis itu adalah orang yang punya kesibukan menyembelih kambing, sapi dan lain sebagainya. قال فسمعنا ونحن نقرأ في تراجم آبائنا وأجدادنا. Dan kami sedang sibuk, sedang bersenang-senang membaca
manaqib dan biografi daripada leluhur dan datuk-datuk kami. قال وهو يسمع تراجم المشايخ واحد واحد ولد بتريم وحفظ القرآن الكريم. Kemudian satu persatu dari manaqib biografi leluhur kami kita baca satu persatu. Ada seorang sayyid yang hafal Quran dari kecil, kemudian dilahirkan di Tarim. Satunya lagi hafal ini dan lain sebagainya. وتأدب بأبيه وقرأ إلى أن وصل إلى المهذب والتنبيه. Ada yang dari kecil sudah memiliki adab yang luar biasa, hafal kitab muhadzab dan seterusnya. ثم ارتحل للدعوة إلى الله فخدم جميع عباد الله. Ada yang keluar sibuk untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan melayani sekian umat. قال فعندما سمع هذا الجزار قال من هؤلاء يا حبيب هؤلاء أجداد من. Kemudian tukang sembelih kambing itu ketika mendengar biografi orang-orang besar itu dia bertanya, ini yang kalian baca ini siapa wahai Habib? قال فقلت له هؤلاء أجدادنا وآباءنا. Saya jawab kepada tukang sembelih kambing itu, ini yang saya baca adalah biografi leluhur datuk-datuk saya. قال فهذا الجزار قال الحمد لله أنهم ليسوا أجدادي. Tukang sembelih kambing itu menjawab, alhamdulillah yang kalian baca itu bukan leluhur saya. فيقول له الحبيب عبد الله شاطر إيه كيف ما تفتخر أنهم أجدادك ليش تحمد الله أنهم ما هم أجدادك. Al-Habib Abdullah Syatiri kaget, beliau bertanya, maksudnya bagaimana kamu enggak pengen punya leluhur orang-orang hebat seperti ini? قالوا لأني أخاف من الله تعالى وأخاف منهم يوم القيامة. Oh bukan begitu ya Habib, akan tetapi kalau saya punya leluhur sehebat itu, saya akan takut kepada Allah di hari kiamat dan saya akan malu untuk berjumpa dengan beliau semua di hari kiamat. الله شوف أنا وظيفة أبي وجدي يذبحون أنا ماسك الوظيفة إلى الآن ما تغيرت. Kata si tukang sembelih kambing, kalau saya ini alhamdulillah bapak saya dan kakek saya sejak dulu memang jadi tukang sembelih dan saya melanjutkan pekerjaan mereka. Saya tidak malu untuk bertemu mereka kelak di hari kiamat. Saya melanjutkan pekerjaan yang sama. وأنتم نرى أبناءكم قد انحرفوا عما قلت. Dan panjenengan sekarang ya Habib, kira-kira panjenengan percaya diri tidak untuk berjumpa dengan leluhur kalian itu yang telah kalian baca tadi manaqib dan biografinya? قال فقلنا خلاص اليوم نكتفي المدرس بهذه الكلمة خلاص اليوم ما في قراءة في الكتب الكثيرة يكفينا قال هذه الكلمة. Kata Al-Habib Abdullah Syatiri, kalau begitu madras hari ini cukup sampai di sini. Komentar dari tukang sembelih kambing ini sudah jadi pelajaran bagi kita semua. ومكث أيام وهو يذكر هذه القصة في تريم ويبكي ويذكرهم بعادات سلفهم. Dan berhari-hari, berminggu-minggu Al-Habib Abdullah Syatiri setiap madras mengulang-ulang komentar tukang sembelih kambing itu sambil menangis. Bagaimana kelak saya harus berjumpa dengan leluhur dan datuk-datuk saya. فالنسبة إلى آل بيت رسول الله نعمة كبيرة من الله. Jelas para hadirin sekalian, punya nasab tersambung kepada Rasulullah adalah nikmat yang sangat luar biasa. والمحبة والقبول نعمة كبيرة من الله. Dan punya rasa cinta yang dan diterima dengan para alul bait itu juga nikmat yang sangat luar biasa. ولكن جرت سنة الله تعالى في خلقه أن من لم يشكر النعمة ينزعها الله منه. Akan tetapi sebagaimana keniscayaan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak mensyukuri suatu nikmat, dia akan diuji dengan nikmat tersebut. نعم النسب لن يتغير ولن يستطيع أحد أن ينكره أو يقطعه. Memang nasab tidak bisa dirubah. Kalau sudah tersambung, mau berbuat apapun tidak akan terputus dan orang lain tidak bisa memutuskan nasab siapapun. ولكن عندما نعصي الله ونخالف عن منهج أجدادنا أولا سينقطع القبول في الأرض. Akan tetapi kalau kami para keluarga Nabi sudah mulai meninggalkan jalan leluhurnya, mulai sibuk dengan kemaksiatan, meskipun nasabnya tetap tersambung, akan tetapi qabul di muka bumi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kami. ولن نجد لنا محبين صادقين كما كان آباؤنا وأجدادنا. Dan tidak akan ada lagi muhibbin yang shadiqin, yang jujur sebagaimana yang dimiliki oleh para leluhur datuk-datuk kami. على ماذا يحبون الآن الناس؟ على ماذا؟ على إيش؟ Kalau mau ada muhibbin di zaman sekarang itu mau cinta kepada kita, apanya yang mau dicintai dari kita? لا عندنا علم مثل العلم الأول علم الآباء والأجداد. Ilmu kami, kata beliau, ilmu kami tidak sama dengan ilmu leluhur kami. ولا شيء معنا ركيعات في جوف الليل المظلم ولا بكاء من خشية الله. Kami tidak punya rokaat di penghujung malam ataupun air mata yang mengalir di waktu malam. ولا شيء صيام الأيام البيض تمر علينا هذه تعتبر واجبة عندنا في اليمن خصوصا لآل البيت.
Dan kami juga meninggalkan puasa Ayyamil Bid setiap bulan di pertengahan bulan 3 hari, yang mana itu dianggap wajib bagi para keluarga Nabi di Yaman pada umumnya. كان الحبيب عبد الله بن شهاب يقول اسمعوا يا سادة كل ما قرأتموه في الكتب من سنن نبيكم هو في حقكم واجب. Al-Habib Abdullah bin Syihab pernah berkata kepada para sahabat, para habaib, wahai habaib, semua sunnah-sunnah Nabi yang dicatat di kitab-kitab ini hukumnya sunnah bagi semua orang, tapi bagi kalian keluarga Nabi hukumnya wajib. ما الذي يميز الناس ما الذي يميز آل بيت رسول الله إلا تقواهم لله وحسن خلقهم. Yang membuat keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi berbeda kemuliaannya dari orang lain adalah saat mereka memiliki ketakwaan yang tersambung dengan datuk mereka. بل أشد الناس تواضعا هم آل بيت رسول الله في الحقيقة. Bahkan dalam sejarah tercatat bahwa manusia-manusia yang paling tawadu adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد أي عبد سواء عربي عجمي سيد غير سيد إلا ووكل الله ملك قابض على ناصيته. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, tidaklah seorang hamba, mau dia Arab ataupun ajam, dia sayyid ataupun bukan, kecuali pasti Allah perintahkan malaikat yang memegang ubun-ubunnya. إن تواضع رفعه وإن تكبر خفضه. Ketika dia tawadu, pasti akan diangkat ubun-ubunnya menjadi orang terhormat. Akan tetapi ketika dia sombong, pasti ubun-ubunnya akan ditekan oleh malaikat itu untuk terjungkal di muka bumi, kehilangan ومن kehormatannya. نصيحة الإمام الحداد لنا في قصيدته عطفة يا جيرة العلم قال ثم لا تغتر بالنسب لا ولا تقنع بكان أبي. Dan nasihat Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad sudah menyatakan di dalam syairnya bahwa janganlah pernah puas dengan nasab dan dengan leluhur dan nama terhormat dari bapak dan moyangnya. ولو كان قدرنا مثال أنه موجود الآن عندنا الحبيب عبد الله الحداد، حمار المحضار، الشيخ عبد الرحمن السقاف، الفقيه المقدم، فخر الوجود أبو بكر بن سالم، ثم نحن نشتكي إليهم يا حبايبنا يا أجدادنا شوفوا الناس بدأوا يقلون الأدب علينا ويتكلمون، ماذا سيكون جوابهم؟ Kira-kira kalau sekarang kita berjumpa dengan Al-Imam Al-Muhdar, dengan Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf, dengan Al-Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau kita saat ini berjumpa dengan para pembesar sadah itu, kemudian kita berkata, wahai datuk-datuk kami, ini orang-orang zaman sekarang sudah mulai banyak yang su'ul adab kepada kami. Kira-kira apa jawaban mereka? على ما نعرف من أخلاقهم ومن مجاهداتهم ومن تربيتهم لأولادهم بيقول لنا تستاهلوا لأنكم ضيعتم طريقنا. Kalau sebagaimana yang kita baca, yang kita ketahui dari sejarah mereka dan cara mereka mendidik anak-anaknya, pasti akan mereka jawab kepada kita, kalian pantas tidak dihormati kalau kalian tidak menjalankan, tidak meneruskan akhlak kami. بيقولون لنا لا تشتغلوا بهؤلاء اشتغلوا بإصلاح أنفسكم وبتشوفوا الثمرة. Pasti akan berkata, jangan sibuk memikirkan orang yang su'ul adab kepada kalian, sibuklah kalian untuk meneruskan prinsip dan jalan kami. فلنتحلى بالتواضع كما تحلى به آباؤنا وأجدادنا. Maka hendaklah kita semua, khususnya para sadah, untuk menjadi orang terdepan dalam ketawaduan sebagaimana datuk kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan itu. ولنحسن الصلة بيننا وبين أهل العلم والكياهيين في هذه البلدة كما كان آباؤنا وأجدادنا. Dan hendaknya memperbaiki hubungan, menjaga hubungan baik antara kita para sadah dengan para ahli ilmu dari kalangan kiai misalnya di tempat ini, sebagaimana yang sudah dirawat sejak dahulu oleh datuk-datuk kita. ثم نجمع كلمتنا وتكون كلمتنا واحدة لا نتفرق. Dan kita nanti ke depannya menyatukan misi dan visi kita dan tidak tercerai-berai, tidak bisa dirusak oleh orang-orang dari luar sana. وطريق الدعوة أحد من السيف. Sebab jalan dakwah ini lebih tajam daripada pedang. إذا رأيتم من الفقير خطأ في كلامي في تصرفاتي سمعتم عني شيء بلغكم في بلد إندونيسيا أحب من ينصحني وأنا إذا بلغني من أحدكم سأبادر بنصيحته. Sebagaimana kalau ada dari kalangan para panjenengan semua, khususnya para habaib, melihat ada kesalahan dari ucapan saya, dari tindakan saya siap menerima teguran dan nasihat. Begitupun kalau ada keluarga saya, kerabat saya dari kalangan para sahabat, para habaib yang punya kesalahan, saya juga dengan sangat cinta untuk segera memberi teguran dan nasihat. وكل من رأينا في تصرفه تقصيرا وشيء من قلة الأدب ينبغي أن نأخذ على يديه وأن ننصحه.
Dan kalau ada para muhibbin yang mungkin punya kelancangan, kekurang sopanan, kita perlu dengan lemah lembut memberi nasihat kepada mereka. واعلموا أن طريق السلف طريق العلويين كما ذكر الإمام أحمد بن زين الحبشي مبنية على ماذا؟ على العلم أول شيء. Dan sungguh jalan yang ditempuh para salaf Ba'alawi sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, itu jalan kami ditempuh dengan beberapa hal. Yang pertama dengan ilmu. تجدهم علماء. Kalian pasti dapati leluhur dan kakek moyang kalian dari keluarga Ba'alawi, rata-rata mereka semua adalah pembesar dalam ilmu agama. يشجعون على العلم. Mereka selalu mendorong orang-orang untuk giat dalam keilmuan ويحترمون أهل العلم. dan sangat menghormati orang-orang yang berilmu ويربون أولادهم على محبة العلم. dan mendidik anak keturunannya untuk mencintai ilmu. ثم الشيء الثاني الإخلاص. من أهم قواعد الطريقة العلوية الإخلاص. Dan dasar yang kedua dari Thariqah Ba'alawi adalah keikhlasan, selalu menjalani kehidupan dengan ikhlas. تجد كل واحد يراجع نياته يصلح قلبه مع الله سبحانه وتعالى. Masing-masing para sadah, para Ba'alawi itu selalu identik dengan keikhlasan, selalu mengintrospeksi dirinya untuk selalu berikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. إن عبد الله تجده يعبد بإخلاص. Dan setiap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, datuk-datuk kalian itu selalu beribadah dengan keikhlasan. وإن طلب العلم وبذله للناس تجده بإخلاص. Dan ketika mencari ilmu atau menyebarkan ilmu selalu dengan keikhlasan. وفي النهاية في بلد إندونيسيا لن يبقى من الدعاء إلا المخلصين الصادقين. Dan pada akhirnya di Indonesia sekalipun tidak akan tersisa pada akhirnya dari para dai dan para mubaligh kecuali orang-orang yang ikhlas. أما من كان متخذا الدعوة إلى الله سببا للحصول على الدنيا والله لن يستمر في الدعوة أبدا وستكون عاقبته شر عاقبة. Bahkan kalau yang berdakwah hanya untuk kepentingan duniawi saja, itu tidak akan berlangsung lama, itu akan segera berakhir dan kemudian itu akan menjadi beban di akhirat baginya. لأن الله سبحانه وتعالى لن يستطيع أحد أن يخادعه أو يغالطه حتى وإن غالط الناس وإن خادعوهم لن يخادعوا الله سبحانه وتعالى. Sebab boleh jadi kita bisa menipu sesama manusia, tapi kita tidak mungkin menipu Allah Subhanahu wa taala. وما أمروا إلا ليعبدوا الله ومخلصين له الدين. Dan tidaklah manusia diperintah kecuali untuk menyembah Allah dan ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. ونحن في زمان لن يصح فيه إلا الصحيح ولن تحق فيه إلا الحقيقة. Dan kita berada pada zaman yang mana kebenaran harus tampak benar dan hakikat harus tampak menjadi hakikat. فينبغي لأبناء آل البيت أن يخجلوا من آبائهم وأجدادهم ويتذكروا سيرهم. Dan kita sebagai keluarga Nabi dari para habaib, para sadah, wajib sering-sering membaca kisah leluhur kita semua agar kita selalu merasa malu kepada mereka. يقول الحبيب أحمد بن زين نحن ما خلقنا لا نفاعة لجميع الخلق إنسي وجني. نحن ما خلقنا لا نفاعة ينفعون لجميع الخلق إنسي وجني. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menyatakan kita itu keluarga Nabi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manfaat bagi semua makhluk, bahkan bukan cuma manusia, kita juga bisa bermanfaat kepada jin. وفي الحقيقة الآن نجد العكس الناس هم من ينفعون آل البيت ليس آل البيت هم ينفعون الناس. Dan jangan sampai di akhir zaman ini kita justru sebaliknya menjadi orang yang mencari manfaat dari manusia dan kita tidak memberi manfaat kepada manusia. بماذا هل نفعناهم بقضاء حوائجهم؟ هل نضمن أن دعواتنا مستجابة عندما يعتقدون الناس ويطلبون من الدعاء؟ على إيش نضمن دعواتنا مستجابة؟ على نظر الحرام، على الجوالات، على اللهو، على اللعب؟ Karena tidak mungkin kita itu sekarang dipercaya oleh orang-orang doa kita itu mustajabah, sedangkan doa mustajabah itu tidak mungkin keluar dari orang yang kesibukannya hanya melihat hal-hal yang percuma di dalam handphone, sibuk kelalaian. Tidak mungkin. Orang yang doanya mustajabah itu harus memiliki pandangan yang selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa وعندما taala. يعتقد الناس فيك الصلاح وأنت غير صالح هذا شيء خطير 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 جدا. Dan kalau ada orang yang berprasangka baik kepada kita, sedangkan di sisi Allah kita tidak baik, justru itu bahaya bagi kita sendiri. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل أو شرب على صفة ليست فيه لقي الله سارقا غالا. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang memakan dan meminum suatu hal dari manusia
dengan dasar yang tidak dia miliki pada hakikatnya, maka dia di akhirat akan menjumpai Allah dalam keadaan dia berstatus sebagai maling. وأنا والله حقيقة لا أعتقد أن الذي تطاول على آل البيت أو سفه عليهم من نفسه، لكن السلف ربما هم الذين حركوا قلبه علشان ينبه الأبناء وعشان ينتبهوا ويعودوا إلى الطريق الصحيح. Dan saya beriktikad mungkin orang-orang sekarang itu yang banyak kurang ajar kepada Ahlul Bait, banyak berkomentar tidak sopan kepada Ahlul Bait, itu sebetulnya adalah ada hikmah di balik itu semua. Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk menjaga keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tetap berada di jalan para leluhurnya. وربما بعضنا يفكر في الانتقام، لا، ولكن أخلاق آل البيت يفكرون كيف يعود هذا الإنسان إلى رشده، كيف يهديه الله، ما هي الطريقة التي ستجعله يعود خادما للمنهج ولهذه الأسرة إن لم يموت على الردة، لأن المسألة خطيرة. Allah. Dan tidak mungkin juga kita memendam rasa dendam kepada orang-orang yang benci dan mendustakan Ahlul Bait. Yang kita pikirkan sekarang bagaimana caranya orang-orang tersebut mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada jalan yang benar, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jika orang yang mendustakan Ahlul Bait dan kurang ajar kepada Ahlul Bait itu terus mempertahankan sikapnya yang seperti itu, dia berbahaya, bisa jadi akan mati dalam keadaan murtad kelak. ولنتحلى بالرحمة كما كان جدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita harus memiliki sikap rahmat sebagaimana yang ditunjukkan oleh datuk kami semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ورحمة لمعسر مسكين إذ صح لم يشبع ولا يومين صلى الله عليه. Dan harus selalu bersikap rahmat kepada orang miskin sekalipun beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri kadang kelaparan sampai berhari-hari. ولنعيش مثل الناس سواسية لا نتميز عليهم بشيء. Kita sebagai Ahlul Bait itu memiliki sifat dari leluhur kita, yaitu hidup bersama dengan orang lain, pada umumnya tidak membedakan diri kita. ولنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Dan kita juga mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang amalnya sedikit tidak mungkin dapat ditolong oleh nasabnya. بل آل البيت ينبغي أن ينظروا على أن العقوبة عليهم مرتين. آل البيت عقوبتهم مرتين إذا خالفوا أو عصوا. Bahkan Ahlul Bait itu sejak dahulu punya pandangan terhadap diri mereka sendiri bahwa ketika mereka bermaksiat dosanya ada 2 kali lipat. الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي في قول الله تعالى في سورة الأحزاب يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين قال وكذلك ذرية رسول الله كلهم ليس زوجاته فقط من يأتي بالمعصية قال فعقوبته مرتين. عيدروس بن عمر الحبشي. Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala ya nisa'an nabi dan seterusnya, di mana di firman tersebut, di ayat tersebut dijelaskan bahwa istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat teguran dari Allah ketika berbuat salah, dosanya dihitung 2. Kata Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi, ini berlaku bukan hanya pada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi termasuk kepada keturunan-keturunannya sampai hari kiamat. Kalau berbuat dosa, dosanya dilipatkan 2 kali. وعندنا في المثل الجاري على ألسنة الناس يقولون غلطة الشاطر ب10 غلطات. غلطة الشاطر تساوي 10 غلطات. Dan kami juga punya perumpamaan di Yaman bahwa orang yang pandai kalau berbuat salah itu berbuat 1 kesalahan setara dengan 10 kesalahannya orang bodoh. وأيضا مسألة مهمة لا ينبغي أن نتأثر أو نهتز في أنفسنا وفي منهجنا بسبب من يتكلم أو يتطاول أبدا. Dan kita juga harus fokus di dalam kebaikan, jangan sampai goyah prinsip kita, jangan sampai sibuk memikirkan orang-orang yang mendustakan dan mencela kita. ولا نشتغل به أبدا. Dan kita jangan menyibukkan diri kita dengan orang-orang tersebut. ضع نفسك في مقام الشيخ أبو بكر بن سالم، في مقام الشيخ عبد الرحمن السقاف، في مقام الفقيه المقدم، كيف سيتعامل مع هذه الأشياء إذا كان موجودا؟
Letakkan diri kalian para habaib di makomnya Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abdurrahman Segaf, Al-Imam Faqihil Muqaddam. Bayangkan antum sekalian itu berada pada makomnya beliau-beliau, dan bayangkan kira-kira Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abdurrahman Segaf dan Al-Faqihil Muqaddam kira-kira akan bereaksi seperti apa melihat orang-orang bodoh itu. بل من أئمة الطريقة في هذا الزمان من يأتي بعبارات في التربية وأخلاق واقعية تبهر العقول. من أئمة السادة العلويين الموجودين الآن من هو لديه أعلى مراتب التربية مثل الحبيب علي الجفري يعني مثال. Dan bahkan orang dari kalangan Sadah Ba'alawi itu membuktikan bahwa mereka dalam tarbiyah, di dalam suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang terdepan. يقول سيد الحبيب علي الجفري قال طريقة الشيخ أبو بكر بن سالم خذ يلي ما تستحق، خذ يلي ما تستحق حتى اللي ما يستحق يعطيه. Bahkan kata Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, tariqahnya Syekh Abu Bakar bin Salim itu memberi bahkan kepada orang yang tidak berhak sekalipun. قالوا يا حبيب علي الجفري من هذا الذي لا يستحق، يعني الذي حضر الزيارة مثلا وقلبه غافل أو كذا؟ قال لا، الذي حضر ونيته يؤذي الحاضرين، يؤذي الحاضرين. Orang bertanya kepada Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, maksudnya Syekh Abu Bakar bin Salim punya prinsip memberi bahkan kepada yang tidak berhak, itu maksudnya bagaimana? Maksudnya jangankan orang yang cinta, orang yang benci juga diberkahi. Jangankan orang yang datang ziarah ke Syekh Abu Bakar bin Salim, orang yang enggak mau ziarah juga diberkahi. Bahkan orang yang mau ziarah ke Syekh Abu Bakar bin Salim tujuannya bukan untuk ziarah, akan tetapi mau menyakiti peziarahnya Syekh Abu Bakar bin Salim juga diberi berkah oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Hatta al-adu ma yuriduhu an yuhram min khairihim. Bahkan Syekh Abu Bakar bin Salim tidak ingin orang-orang yang membencinya juga tidak mendapat keberkahannya. Hadhi tariqatukum allati ta'tazzun biha wa hadha manhaj salafukum. Nah, ini thariqahnya antum sekalian para habaib yang membuat antum terhormat dari datuk-datuk kalian. والسكينة والطمأنينة التي نشعر بها الآن في المجلس هي أثر من آثار السلف الصالح. Dan sakinah, kekhusyuan yang kita rasakan di majelis saat ini bukan karena apa, tapi ini adalah bekas dari keberkahan datuk-datuk kalian semua. فما على الواحد إلا أن يحرك قلبه فقط ويبحث عن أسرار سلفه. Nah, satu persatu dari panjenengan para habaib cukup membahas di hati kalian masing-masing asrar, sir-sir dari datuk-datuk kalian dan diamalkan oleh kalian. وكل من تأهل للخير بالصدق نال الخير وسيأتيه. Dan setiap orang yang meraih sir pasti akan mengamalkannya dan mendapatkan keberkahannya. وعندما يحين الوقت ستأتي التربية غصبا عن كل واحد ليعود إلى طريق سلفه. Dan ketika tiba waktunya pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan didikan secara langsung untuk kalian semua kembali kepada jalan para leluhur kalian semua. لأن السلف لا يرضون أبدا لأبنائهم أن يخرجوا ولو يبلغ بهم من البلاء ما بلغ لا يرضون له أن يخرج أبدا. Antum sekalian para habaib perlu sadar bahwa didikan tersebut adalah datuk-datuk kalian menggerakkan dari alam barzakh. Mereka tidak sudi anak-anak cucunya keluar dari jalan mereka. Itu yang membuat mereka, menggerakkan mereka untuk memberi teguran kepada kalian semua yang masih hidup di dunia ini. لا تظن سلفك إنهم غافلين عنك أو تاركين حبلك على غاربك. لا. Jangan kira datuk-datuk kalian itu yang sudah meninggal sudah melupakan kalian dan sudah mengabaikan kalian. Tidak, mereka yang selalu memberi ujian kepada kalian dari alam barzakh agar kalian tetap menjaga prinsip dan jalan mereka semua. ولكن لله أسرار في خلقه وفي عباده وتلك الأيام نداولها بين الناس. Allah Subhanahu wa taala memiliki sir rahasia terhadap makhluk-makhluknya, dan hari-hari kata Allah Subhanahu wa taala, hari-hari itu kami putar balikkan di antara manusia. فذرية رسول الله في الأرض كثير ما هو بس السادة العلويين. Dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alul bait di dunia itu banyak, bukan hanya Sadaba Alawi. وسيأتي في إندونيسيا من آل بيت رسول الله من يصدقك ويحمل الراية وإن تتولوا قال يستبدل قوما غيركم. Dan kalau kalian tidak bersyukur, bisa jadi suatu saat akan datang keluarga lain yang mendiami Indonesia. ثم يكون الصادقين من السادة العلويين تحت هذه الراية. Dan kemudian kalau yang tidak jujur pasti akan ada di bawahnya. وأما من تخلف إلى أن يعود إلى رشده وإلى طريقة سلفه.
Dan orang yang tertinggal harus segera kembali kepada petunjuk leluhur dan datuk-datuknya. والحمد لله هذا المجلس بذرة خير في إصلاحنا وإصلاح أحوالنا. Dan insya Allah majlis rutinannya Ba'alawi ini menjadi barometer untuk memperbaiki masing-masing dari keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. نحن حقيقة نشكر السيد فهمي على هذا الجهد المبارك. Yang tidak berterima kasih kepada manusia tidak mungkin disebut bersyukur kepada Allah. Maka saya pribadi sangat berterima kasih kepada Sayyid Fahmi dan para sesepuh, para habaib yang mendirikan majlis Ba'alawi setiap hari Jumat ini. ويعلم الله أننا أحببناه من أول نظرة لما رأينا فيه من بوادر الصدق والقبول بين الناس. Dan saya jujur dari awal bertemu Sayyid Fahmi ini saya sudah mengatakan saya jatuh cinta kepada beliau karena saya melihat sir leluhurnya beliau di wajahnya. وخصوصا القبول عند كبار السن من الشيبان والسلف الصالح له قبول عندهم خاص. Maka saya tidak ragu. Saya dari awal berjumpa saya mengatakan bahwa Habib Fahmi itu punya qabul, bahkan dihormati oleh para Syiban Ba'alawi karena beliau punya sir dari datuk-datuknya. وهذا الشيء لم يحدثني به أحد ولم أعرفه إلا أن قلبي أشار إلي بذلك. Saya tidak diceritakan oleh siapapun tentang Habib Fahmi, tapi saya ketika pertama kali berjumpa saya melihat itu bahwa Habib Fahmi ini punya sir dari datuk-datuknya. فالله يبارك له في هذا الخير ويزيد ويجعل مجلسكم معمورا دائما ويجعل فيه بركات أبو بكر بن سالم وبركات الفقيه المقدم وبركات المقدم الثاني سيدنا الشيخ عبد الرحمن السقاف إمام وادي الأحقاف وسيدنا عبد الله بن أبي بكر العيدروس وسيدنا عبد الله بن علوي الحداد وجميع سلاسل إسنادنا إلى بيت النبوة وساداتنا آل القديمي سيدي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم القديمي وسيدي الحسن بن يوسف القديمي وسيدي أبي بكر بن صائم محمد بن أبي بكر بن صائم الدار القديمي وسيدي الحسين بن عبد الله الزواك القديمي وجميع ساداتنا أحمد بن سليمان الأهدل وعلي بن عمر الأهدل ويجمع في هذه المجالس ما تفرق من خيرات الصالحين ويجعل قلوبنا إن شاء الله متهيئة للأخذ بإرث أجدادنا ويوفقنا لما يحب ويرضى ويسامحنا على ما اقترفنا من الخطأ ويردنا إليه مردا جميلا ويوفر عنايتنا وحظنا ورعايتنا منه ومن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن كل ذي رعاية وعناية ومن كل صالح ولا يحرمنا بركة ولي ولا بركة صالح ولا بركة محبوب ولا بركة مجذوب ولا بركة مخطوب ولا بركة صاحب عناية ولا بركة صاحب علم ولا بركة صاحب رعاية. وأن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه البلد ويجعلها آمنة مطمئنة دائما أبدا وفي علمائها وفي جميع المحبين ويؤلف فيما بيننا وبينهم ويوفقنا لخدمة عباده على ما يحب ويرضى. وفي النهاية نطلب منكم العفو والمسامحة إن سمعتم منا شيئا من الكلام الشديد فنحن والله ما تكلمنا إلا من محبة ونرجو الخير لنا ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan yang terakhir kami berdoa semoga Habib Fahmi dan para habaib yang lain yang selalu berkumpul di majlis Ba'alawi ini akan mendapatkan sir daripada asrarnya Syekh Abu Bakar bin Salim, sir dan asrarnya Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam dan Imam Al-Muqaddam Al-Thani Syekh Abdul Rahman As-Segaf dan daripada para pembesar Sadah Ba'alawi dan daripada para habaib daripada keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum. Semoga sir-sir mereka turun kepada Habib Fahmi dan para habaib yang lain di tempat ini. Dan yang dan terakhir saya meminta maaf kepada para sesepuh di majelis ini dan para habaib secara umum. Barangkali mungkin saya berbicara ada bahasa-bahasa yang sedikit tegas dan keras, tidak lain tujuannya adalah kecintaan kepada antum sebagai sesama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiran wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.